Mari tapi basa ngagai semua bala kita ti seruran gulai ngau kami ba Aiban di panca terus hari Studio B RTM Kuching Aiban Sarito hari 4 19 hari bulan 11 bergulai ngau aku Monica Gary yang di Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riaituddin Al Mustafa Bilal Shah netap ke proklamasi darurat ba Parlimen Batu Sapi ngujung ke pengawal berpilihan mit basitaknya di Kinsil. Proklamasi darurat nitiaka Fasal Braket 1 Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan diperjalai ke Udah Menteri Besar Tan Sri Muhyiddin Yassin ngenatai ke Jakut Lalau berkawal dengan pemutus awam bala menteri pasal perkaranya. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Ahmad Fadil Samsudin Madaka Al Sultan Abdullah endang balak berundian ke pengeliko rakyat berindik ada sekedar kluster baru ngau kes positif COVID-19 ninteng hari tik majak nambah di Malaysia sekumbang menua Sabah ngatur pengawal berpilihan ke-16 kena 26 hari bulan 9 tu kemari. Tegalnya Seri Paduka Baginda Madaka endang patut PKR Batu Sapi nginsil engau ngelanjar ke dulu. Pengawal berpilihannya dia kena nyaga pengeliko rakyat engau pengelantang menua Malaysia. Engau jakut tangkannya semua pengawal berkawal engau PRK Batu Sapi hendak diatur engau 7 dia kena nagang gelombang ke-4 COVID-19 nyadi di menua tu. Berindi hari kes COVID-19 di majak nambah bak sidak kegawak bapalan projek ngagar rumah UPIS Menteri Kerja Raya KKR bergulai ngau UPIS pengawak berumah engau local government KPKT dekat ngatur awam bergulai ngau gerempung kontraktor engau pemaju hendak lama lagi. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadila Yusof Madaka tu dikena nentukan cara ke pemaduk mana dikena nagang igi penyakitnya berampit berpengerja pengawal hari menua luar. Tok Nyengkawum minta sidak industri berjalai ke SOP berpersa COVID-19 nintiang 2 minggu bakal tidak berjalai ke bak menua Singapura laban jam ke dia tu SOP-nya seminat diperjalai ke bak palan aleng agak projek nur pengerja pengawal bermalam engkau perengkap pengangkut pengerja pengawal. Kelimpah harinya UPIS Pemansang Industri Pengawak Berumah Malaysia, UPIS Pengelikun ngau pengerai pengerja pengawak, Polis ngau UPIS Menteri Pengerai Megak dekat Suahagi ngabas palan projek ngagak rumah. UPIS Menteri Pemansang Urang Dagang ngau gerempung kerjasama dekat ngemansang ke dagang mikro dikena nyedia ke diri napik pemar berindi hari pengelekai COVID-19. Menteri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah ke pengawak ngigak ngau mantuk rabantuk dekat cakah diperjalai ke bak tahun Siti tu ilak nentu ke sidak register dagang sidak. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi melabak ke lebih 1 juta ikut orang dagang mikro di Malaysia hendak register dagang sidak. Sidak ti hendak register dagang ngujung ke sidak tu hendak uliah diberi bantu bakal orang dagang PKS engau mikro ke bisik register dagang. Sekedar hari kebuah sidak tu hendak register dagang ianya laban enggai mayar cukai serta irau hendak boleh bantu sara hidup BSH. Ngenang pengawak berjadi platform servis ke dikumai warung rider, apil lama ke udah ia madah ke programnya endang platform servis, ti uliah dikena semua orang berdajak engau dagang mit di serata Malaysia. Warung rider gempung kerjasama antara Serakup Gerempung Orang Dagang engau dagang mit Melayu Malaysia GPPPKMM nengah program Micro Connector ke alai rider dekat nerima bantu bawa pengawak tadi kerja sidak. Kompleks Kebajikan Hamidah Yaakob di Miri dekat digagak baru buat palan ke baru. Penolong Menteri Orang Induk Ruang Bilik ngau Pemansang Nembiak Mit, Datuk Rosi Yunus Madah, Tok Berindi Hari Penangguh Struktur Bangunan ke endang bisik ti bisik merkah, ketegal gaya tanah ti endak tentu manah bandurnya. Datuk Rosi Yunus Madah ke perintah endang bertati ke penanggulnya ke alai sekedar atur sementara dekat diperjalai ke nyengkau menyeruri tau ke ngagak sementara bandur ke endang bisi. Lalu pengawak ngagak baru bergunanya hendak mudah dikerja laban dekat berguna ke atur ke udah ditetap ke kelimpah hari berguna ke awak ti panjai nur nembuk ke pengawaknya. Ia maksud ke jakut tu lebih nemuai ngagai kompleks Kebajikan Hamidah Yaakob di Miri. Ia madah ke palannya mit serta seminar uliah alai 64 ikut orang ajar. Ia megak dekat bertemu ngau penawang UPIS Pengintu Pengelantang Nembiak Mit, Patu Balu, Sarawak, Peryatim, Datuk Amal Jumaani Tuan-Tuan Kubujang, Nur Beranau pasal peminta ngagak bangunan sementaranya ngambil dikebenar ke ngau lengkas. Bak pengelaminya ia bisik nyerah ke cek RM10,000
ngagai Kompleks Kebajikan Hamidah Yaakob Miri. Ia menggak bisi nyerah ke 50 kotak sengkabung hidung ngau nyawa serta 100 botol hand sanitizer ngagai palannya. Tambah ke penelebak ngau RTM ngena red button bak My Freeview kita. Mayu penerang ke baru-baru bak TV1, TV2, TV OK ngau RTM HD Sport ulia di pedak. Tekan red button bak remote TV, lalu semuanya bisi magang. Report berita kemaya ari ngau berita nasional, dunia, ekonomi serta lumba ngau main bisi dipandang ke. Report kaya ari di serata Malaysia. Penerang pasal tiap program TV ngau radio. Pedak semua program ngau live streaming bak TV, 3 bengkah channel TV web, ngau 21 bengkah program radio. Tentu ke kita bisi set-top box premium ngau internet, tau ke IDTV, antena ngau internet. Semuanya mudah aja. Semina klik red button kita. Lebih sejuta orang berkena ke internet, udah download aplikasi RTM Mobile. Kita boleh mendak TV1, TV2, TV OK, RTM HD Sports, MyClick. Bukannya aja, mayu lagi. Kita megak boleh ningat 20 bengkah stesen radio. Semua tu ke kita. Download meh aplikasi RTM Mobile dia tu. Sebarang maya, sebarang alai. RTM Mobile, seruran anggau kita. RTM Mobile di mana jua. Bertemu baru, Komiti Penyangga Penusah JPBB bagi Menua Bintulu bersedia napik penusah bah ti belalau ke prosedur operasi standard SOP ke udah ditetap ke JPBN Menua Sarawak, kelebih lagi maya menua agi bertapik ngau pengekai COVID-19. Residen bagi Menua Bintulu, Jack Aman kemegak Chairman JP Bintulu melabak ke musim landas tau ke penghujan dekat ngujung ke penusah bah nyadi bak sekedak kanandur di Bintulu yang kaum bak pelilih tatau engau sebau. Ia madah ke SOP tu dekat nyerangkum pengawak sebedau lebuh engau sepengudah operasi mindah ke orang tik tasah ke Tegal penusah bah. SOP tu megak netap ke sekedak cara baru dikena ngatur palan alai ngendua sementara PPS yang kaum menyaga takah orang ke diau bak PPS-nya. SOP tu ila endang dikena nagang igi penyakitnya ariti berampit bak sidak ketasah enggak orang ke gawak bak PPS. Untuk ke daerah Bintulu, kita ada 11 last year, and then we had another one today, iaitu Dewan Balai Raya Asyakirin, Kampung Asyakirin. Dan begitu juga untuk Tatau kita ada 11 dan sebawah ada 4. And then apart from that, through this meeting just now, we are requesting the pejabat daerah and kebajikan those APM to go to the ground to identify some of the pusat pemilihan pemilihan sementara lah. Majlis Daerah Limbang MDL dekat ngemansang ke Sungai Reda, nyadi palan ngelantang ke ati tik terbilang di Limbang. Chairman Komiti Dagang Temuai Pemansang Raban Bangsa ngau pelajar MDL, Kaunselor Frederick Lalongilo, madah ke Sungai Reda dekat disedia ke mayu bengkak infrastruktur, dikena ngemansang ke pengawak dagang temuai bak pelilih menuanya. Apa yang telah kita bincangkan dipersetujui bersama dengan penduduk kampung melalui Jawatankuasa Kemajuan Keselamatan Kampung. Mereka telah bersetuju untuk Majlis Daerah Limbang membantu mereka untuk memajukan tempat ini sebagai tempat pelancongan. Dan selain daripada itu, pihak Majlis Daerah hanya memajukan dan bukannya mengambil hak tempat ini. Kaunselor Frederick madah kanandurnya dekat diserah ngagai Komiti Pemansang engau pengelikun kenturung pendiau sidak empu enti palan dagang temuannya udah dikemansang ke ila. Yang maksud ke Jakoto udah program aram kita bergempuruk bergulai dengan kaban Majlis MDL di Sungai Reda, Kampung Reda, Limbang. Lalu 7 program tu diatur yang ngelasi kandang Sungai Reda. Sistem Statistik Menua Malaysia patut ditegap kagi. Kepala Sekretari Menua Malaysia Tan Sri Muhammad Zuki Ali madahka tuk dikena nentuka data kendang bisik diadu ke baru serta boleh dikena perintah lebih merambu polisi engau ngagak pemutus. Tan Sri Muhammad Zuki Ali madahkah perintah setuju pengawal negap ke sistem statistik Malaysia diperjalai ti betuai ke Opis Perangkaan Malaysia tinya di agensi palan alai ngatur sistem statistiknya.
yang mereka upis perangkaan Malaysia dekat megai tanggung pengawal mantu ngatur engau nyaga hasil statistik Opis Menteri upis ngau agensi. Beritanya tadi ngujung ke Iban kita ke pagi tu terus nyaga diri empu titiak ke SOP dikenal nagang pengekai penyakit COVID-19. Ngau tu aku menikah geri mana ke diri mumpuk dulu.